आम दैनन्दिन जीवन में घटुवा किछि परिघटना को जदि आम लक्ष्य करबा ताहले आम जापर जे गोटे पदार्थ को तार तरल अवस्था गैसीय अवस्था को परिवर्तन करने सबुबले तापमात्रा परिवर्तन करने आवश्यक नुह। जमती उदाहरण स्वरूप तुम जदि गोटे पात्र रे किछि जल नहीं ताकू न घोड़ाई करी रखिबो ताहले किछि समय पर देखिबो से पात्र रे जलर परिमाण धीरे धीरे ह्रास पाइबो। किंबा तुमे निश्चय देखिथिबो जे ओदा लुगा को किछि समय सुखाइबा द्वारा ताहा संपूर्ण रूपे सुखी जाए। तो यही दुईटी प्रक्रिया रे कौन हेउची, जेतेबेले पात्र रे आमे जल को न घोड़ाई करी रखुचे सेठारे धीरे धीरे जल तार तरल अवस्थारू गैसीय अवस्था को परिवर्तन होई जलीय बाष्प रे रूपांतर हेउची एवं जलीय बाष्पटी संपूर्ण रूपे बाहर को चली जाउची। सेथिपई पात्र भितरे जलर परिमाण धीरे धीरे ह्रास पाउची। सेहीपरि जेतेबेले लुगा आमर ओदा रहुची सेथरे जो जल रहिची ताहा तरल अवस्था लाग करी रहिची एवं सुखाइबा द्वारा जल तार तरल अवस्थारू गैसीय अवस्था बा जलीय बाष्प को परिणत होई लुगारू बाहरी जाउची, जेउथिपई लुगाटी सुखी जाउची। तो पिला माने एई जो डिस्कशनटा होउची एठी हमर मेन पॉइंटटा कोन देख आगुरु भी तुम तरल रु गैसीय अवस्था को जो चेंज हुए परिवर्तन हुए से विषय शिखिच। तो आम जाचे गोटे तरल को जमी जल को जदि उत्तप्त कर 100 डिग्री सेंटीग्रेड को नहीं जीव ताहले से फुटिबा को लगे आ फुटिकरी जलटा कौन हुए गैसीय अवस्था को परिवर्तन हो जाए। एठी किंतु टिके अलग जिनस होउची। एठी आमे जो पात्र रे जल नहींचे ताकू गरम करूने तार तापमात्रा नॉर्मल तापमात्रा अच्छी। सेमती ओदा लुगा आमे बाहर सुखेइचे सी भी नॉर्मल टेम्परेचर रे अच्छी, नॉर्मल तापमात्रा रे अच्छी। तो एठी जो पात्र रु जलर परिमाण कमी गला कि ओदा लुगा सुखी गला ए दीटा प्रक्रिया रे भी जल तरल अवस्था रु गैसीय अवस्था को जाउची, किंतु एठी हमें ताकू तार बॉइलिंग पॉइंट बा स्फुटनांक तापमात्रा देइने 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एठी नहीं। तो नॉर्मल हमर रूम टेम्परेचर रे रूम रो तापमात्रा जहाँ अच्छी सेही तापमात्रा रे भी तरल जल गैसीय अवस्था को जाई पारुची। ए जो गैसीय अवस्था रे जल को जलीय बाष्प बोली कहूचे। तेणु जेतेबेले पानी फुटे सी टिके अलग जिनस। पानी फुटिबार सिचुएशन केतेबेले आसीबो जदि तुमे जल को उत्तप्त करिकी तार तापमात्रा को 100 डिग्री सेंटीग्रेड करदेव ताहले से फुटिबा को लागिबो। एठी आमे नॉर्मल तापमात्रा रे भी जलरू जलीय बाष्प पाई पारुचे बा तरल अवस्था जल गैसीय अवस्था को जाई पारुची। तो एटा होची हमर मेन डिस्कशन पॉइंट जे जदि आमे तरल जल को बाष्पीभूत करबा को चाहिबा बा गैसीय अवस्था को नबा को चाहिबा ताहले सबु बेले जरूरी नुह जे तमे तापमात्रा को 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दबो। नॉर्मल तापमात्रा रे भी सेटा हेई परिबो हैला। तो एबे एई प्रक्रियाटा कोन ता विषय रे देखिबा आसा को वीडियो रे। तो एठारे आमे देखुचे जे जल तार तरल अवस्था गैसीय अवस्था को तो परिवर्तन हेउची, किंतु एठारे जलर तापमात्रा तार स्फुटनांक तापमात्रा रे नहीं। तो बुझिलो पिला माने एटा होची मेन पॉइंट। तरल तार स्फुटनांक तापमात्रा रे न थाई कि मध्य गैसीय अवस्था को जाई पारुची हैला। जलर स्फुटनांक केते तुमर मने थिबो ताहा हेउची 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एठारे आमे उदाहरण स्वरूप जो खोला पात्र रे जल नेले बा जो लुगाटी को बाहर सुखाइले तार तापमात्रा 100 डिग्री सेंटीग्रेड ठारू यथेष्ट कम। तो एठारे तापमात्रा 100 डिग्री सेंटीग्रेड ठारू कम थाई मध्य तरल जल गैसीय जल बा जलीय बाष्प रे परिणत होई पारुची। तो एही प्रक्रिया को बाष्पीभवन बा इवापोरेशन बोली कहा जाए। तो पिला माने एई जो प्रक्रियाटा देखिलो जे आमे जल को तार स्फुटनांक तापमात्रा को न नेइकरी नॉर्मल रूम तापमात्रा रे रूम टेम्परेचर रे जलीय बाष्प को परिवर्तन करि पारले। तो जेतेबेले नॉर्मल रूम तापमात्रा रे तरल रु गैसीय अवस्था को परिवर्तन हुए तार गोटे ना अच्छी से प्रक्रियार ताकू कहती बाष्पीभवन बा इवापोरेशन। ए नाटा ये वार्डटा ठीक से मन रखिबो हैला। तो बाष्पीभवन को तापमात्रा रे हबो नॉर्मल रूम तापमात्रा रे। बाष्पीभवन हबा पई तुमको जलर स्फुटनांक जोटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेते पर्यंत तापमात्रा बढ़ेबार आवश्यकता नाही।
ओके। ଗୋଟିଏ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ତାର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ରହି ଯଦି ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ତାହେଲେ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ବା ଇଭାପୋରେସନ ବୋଲି କହିବା। तो यहाँ है पिलामाने बाष्पीभवनर संज्ञा बा डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन रे दीटा मेन पॉइंट कौन कौन तरल पदार्थ गैसीय अवस्था को जीव आउ तापमात्रा तार स्फुटनांक तापमात्रा ठारू कम रही स्फुटनांक तापमात्रा पर्यंत आम एठी नेबानी। तो स्फुटनांक बा बॉइलिंग पॉइंट रु कम तापमात्रा रे जदि तरल रु गैसीय अवस्था को गल ताहले ताकू आमे बाष्पीभवन बा इभापोरेशन बोली कहिबा। तो बुझी पारलो। तो एबे आस बुझिबाकू चेष्टा करिबा एही बाष्पीभवन हुए किपरि। अच्छा, जेकोनोसी तरल रे धरि पिला माने एई पार्ट रे आमे एबे डिस्कस करिबा बाष्पीभवनर प्रक्रियाटा केमिति हुए काहेकि हुए। आमे तो जल को फुटौने तार स्फुटनांक तापमात्रा ठू यथेष्ट कम तापमात्रा रे अच्छे ताहले सेथरे भी केमिति तरल अवस्था सी गैसीय अवस्था को जाई पारुची। तो तमे जानिच सबु पदार्थ जल भी गोटे पदार्थ। तो सबु पदार्थ ई कणिका सबु को नेकी गठित हुए। तो से कणिका गुड़िक भितर कौन गोटे होउची किछि गोटे होउची जहा लगी सेठी तरल रु से गैसीय अवस्था को जाई पारुची। तो से कणिका गुड़िक भितर कौन हुए सेटा को आस गोटे भल एनिमेशन माध्यम रे देखिबा। आउ चेष्टा कर कौन होउची ताको टिके विजुअलाइज कर देखिबा को चेष्टा कर आ बुझिबा को चेष्टा कर। ओके। तो वर्तमान आस देखिबा। अच्छा, जेकोनोसी तरल रे धरिनिया आमे गोटे पात्र रे किछि तरल नैचे एही तरल भितरे असंख्य कणिका समूह रहिछि एवं तरल भितरे एई जो कणिका सबु रहिछि सेगुड़िक संपूर्ण रूप से स्थिर नुहंती। एही कणिका गुड़िक एणे तेणे विभिन्न दिगरे गति मध्य करुथांती। तो पिला माने एठी हमें कहूचे एमती तरल जल तमे नैच ता भितरे एमती असंख्य माने बहुत अधिक संख्यार कणिका सबु थाए। आमे आगुरु शिखिचे पदार्थ सबु कणिका सबु को नेकी गठित हुए आउ पदार्थ भितर ए कणिका गुड़िकर संख्या बहुत अधिक। आ ता सहित तमे या भी शिखितिलो एई जो कणिका गुड़िक स्थिर नुहंती अनवरत भावे गति करूचंती। तो ताले जल भितर भी जो कणिका सबु अछि से माने भी अनवरत भावे गति करूचंती। तो मोर एले गोटे छोटिया प्रश्नर उत्तर दियो जदि पदार्थर ए कणिका गुड़िक अनवरत भावे गति करूचंती गतिशील अवस्था रे अछंती ताहले सेमानकर केउ प्रकार एनर्जी बा शक्ति थिबो। जदि जल भितरे कणिका गुड़िक अनवरत भावे गति करूचंती ताहले सेही कणिका गुड़िकर केउ प्रकारर शक्ति थिबो। देखिबा वेरी सिंपल क्वेश्चन। जब तुम मन देकी शुणुथुबो ताहले यार उत्तर संगे संगे दे पारिबो। गतिज शक्ति वेरी गुड काइनेटिक एनर्जी बा गतिज शक्ति। तो जेहेतु आमर कणिका गुड़िक अनवरत भावे मोशन करूचंती गति करूचंती सेथिपाई कणिका गुड़िकर गतिज शक्ति अछि। तो मु काहेकि एटा तुमको स्ट्रेस देकी पचारिली काहेकि ना एबे आगु को जहा हेबो सेटा से कणिकार गतिज शक्ति ऊपर निर्भर करे। तो वर्तमान कौन होउची बाष्पीभवन प्रक्रिया रे आस देखिबा। किंतु एही गतिर परिमाण गैसीय अवस्था तुलन रे कम। तो जदि तरलर एही कणिका गुड़िक अनवरत भावे गति करूचंती ताहले आमे एठारे कहि परिबा एही कणिका गुड़िकर गतिज शक्ति रहिछि। तो एबे तरल जल भितरे जेते सबु कणिका रहिछि से समस्तंकर गतिज शक्ति समान परिमाणर नथाए। तो पिला माने एटा फर्स्ट पॉइंट देखो तमे तो कहिलो मते जे जेहेतु कणिका गुड़िक अनवरत भावे गति करूचंती सेमानकर गतिज शक्ति बा काइनेटिक एनर्जी अछि। किंतु एले प्रथम पॉइंट होउची एई जो एते सबु कणिका तमे देखुच समस्तंकर गतिज शक्ति अछि किंतु समस्तंकर गतिज शक्ति समान नुहे। ता अर्थ काहार गतिज शक्ति कम थिबो तो से धीरे धीरे मूव करथुबो धीरे धीरे गति करथुबो। केउ कणिकार गतिज शक्ति अधिक थिबो तो से बहुत जोरे गति करथुबो। तो विभिन्न कणिकार स्पीड बा बेग अलग अलग थाए सेथिपाई कणिका गुड़िकर गतिज शक्ति सबु कणिकार समान नुहे काहार अधिका थिबो काहार कम थिबो। तो या लगी कौन हुए
କିଛି କଣିକା ଥିବେ ତାଙ୍କର ଗତିଜ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିବ, କିଛି କଣିକା ଥିବେ ତାଙ୍କର ଗତିଜ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ତ ଏବେ ଏହି ଜଳ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଣିକାକୁ ଧର ଯାହାର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଅଛି। ଏହି କଣିକାଟି ଯେତେବେଳେ ଅନବରତ ଭାବେ ଗତି କରୁଛି ତାର ଗତିର ଦିଗ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। ମାନେ ଦୁଇଟି କଣିକା ଗତି କରିବା ବେଳେ ଯଦି ପରସ୍ପର ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଗଲେ ସେହି ଧକ୍କାରୁ ତାଙ୍କର ଗତିର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯୋଉ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କଣିକାଟି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ସିଏ ଜଳ ଭିତରେ ଅନବରତ ଭାବେ ଗତି କରୁଛି। ଆଉ ସେଠି ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କଥା ହେଲେ ଯେ ଗତିର ଦିଗ ଅନବରତ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଣିକା ଅଛି ସେମାନେ ଗତି କରିବା ବେଳେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଧକ୍କା ହେବେ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ପରସ୍ପର ସହିତ ଧକ୍କା ହେଉଛନ୍ତି, ଧକ୍କା ହେବା ବେଳେ ଗୋଟେ କଣିକାର ଦିଗ ମାନେ ଗତିର ଦିଗଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତମେ ଦେଖୁଥିଲ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଲ କଣିକାଟା ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନ କି ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ମୁଭ୍ କରୁନି, ସେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି। ଓକେ। ତ ଯେହେତୁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଅନବରତ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, କିଛିଟା ଚାନ୍ସ ଅଛି ଯେ ଏହି କଣିକାଟି ଗତି କରି କରି ଏହି ଜଳର ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଗତିଜ ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ପ୍ରକାର କଣିକା ସବୁ ଜଳର ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଲାଗି ବାଷ୍ପୀଭବନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଠି କ'ଣ କୁହାହେଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଥା ହେଲେ ସବୁ କଣିକା ମାନଙ୍କର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ସମାନ ନୁହଁ। ତ କିଛି କଣିକା ଥିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକ ଥିବ, ଆଉ କିଛି ଥିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗତିଜ ଶକ୍ତି କମ୍ ଥିବ। ତ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏମିତି କଣିକା ଆମେ ଧରିଲେ ଯାହାର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଅଛି, ହାଇ ଅଛି। ତ ସେଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କଣିକା ସେ ଯେତେବେଳେ ଗତି କରୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ଭିତରେ ତାର ଗତିର ଦିଗ ବାରମ୍ବାର ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଇଆଡେ ସିଆଡେ ସେ ମୁଭ୍ କରୁଛି। ତ ତାହେଲେ ଏମିତି ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛିଟା ଚାନ୍ସ ବା କିଛିଟା ଚାନ୍ସ ଅଛି ଯେ ସେଇ କଣିକାଟା ଗତି କରିକି ଆସିକି ଜଳର ପୃଷ୍ଠଭାଗ ବା ସରଫେସରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଅଧିକ ଗତିଜ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କଣିକା ଜଳର ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଲାଗି ବାଷ୍ପୀଭବନ ହୁଏ, ଏହା କୁହାହେଲା। ହେଲା, ଏଟା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଠିକ ସେ ମନେ ରଖିବ। କେଉଁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି ବାଷ୍ପୀଭବନ ହେବ? ଯେଉଁ କଣିକାର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଥିବ ଆଉ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ କଣିକା ଆସିକି ଜଳର ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ତାହେଲେ ସେଇ କଣିକା ପାଇଁ ବାଷ୍ପୀଭବନ ହେବ। ତ ଏଠି ଦିଟା ଏକ ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯୋଉ କଣିକା ଲାଗି ବାଷ୍ପୀଭବନ ହଉଛି ତାର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ହାଇ ହବା ଦରକାର, ଅଧିକ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ, ସେ କଣିକାଟି ଜଳର ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଭିତରେ ଥିଲେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାର କିଛି କାମ ନାହିଁ। କେବଳ କଣିକାଟି ଜଳର ପୃଷ୍ଠଭାଗ ବା ସରଫେସରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ତା ଲାଗି ବାଷ୍ପୀଭବନ ଏବେ ହେଇପାରିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଦେଖିବା ଭିଡିଓରେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଉଛି। ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହୁଏ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସ ଟିକେ ଡିଟେଲରେ କଥା ହେବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଠାରେ ଯଦି ଏହିପରି ଏକ କଣିକା ନେଲେ ଯାହାକି ଜଳ ଭିତରେ ରହିଛି, ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ନାହିଁ, ଜଳ ଭିତରେ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଏହି କଣିକା ଚାରିପଟେ ଜଳର ଅନ୍ୟ କଣିକା ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇଟି କଣିକା ଭିତରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥିବ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ କଣିକାର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଅଛି ସେହି କଣିକାଟିକୁ ତା ଚାରିପାଖର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କଣିକା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଆକର୍ଷିତ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛେ ଜଳର ଯୋଉ କଣିକା ସବୁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଅଛି। ତାମାନେ ଏଇଠି ଯେତିକି କଣିକା ତୁମେ ହେଲେ ଦେଖିପାରୁଛ ଚିତ୍ରରେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଅଛି। ତ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କଣିକାଟା ଆମେ ନେଇଥିଲେ ଯାହାର ଗତିଜ ଶକ୍ତି ହାଇ ଅଛି, ଅଧିକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଳ ଭିତରେ ଥିବ ତାହେଲେ ବାକି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଚାରି ପାଖରେ ଘେରିକି ରହିବେ ଏଇଭଳିଆ। ତ ଯଦି ଚାରି ପାଖରେ ଘେରିକି ରହିଲେ ଆଉ ଏଇ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ରହୁଛି, ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ କଣିକାଟା ରହିଛି ତାକୁ ଏଇ ଯେତକ କଣିକା ତାକୁ ଘେରି କରି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜାଣିପାରିବ, ଧର ଏଇ ଯୋଉ କଣିକାଟି ରହିଛି ସିଏ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟରରେ କଣିକା ଅଛି ତାକୁ ଆକର୍ଷିତ କଲା। ଠିକ ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣିକା ଅଛି, ସିଏ ବି ଆକର୍ଷିତ କଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟରରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଉ କଣିକା ଅଛି
सी जदि दुई पटु एकाठी आकर्षित हेउची ताहले को गोटे दिगरे सी अधिक आकर्षित हेबनी ताकू दी पटु दीटा कणिका आकर्षित करूछंती तेनु या उपरे आकर्षण बलर परिमाणटा किछि रहिबनी सेमिति जने बाम पटु आकर्षित करूची जने डाहाण पटु करूची सेमिति एई कणिका जो आकर्षित करूची तार विपरीत दिगरे आ गोटे कणिका भी अछि तेनु जदि गोटे कणिका जलर भितर भागरे थाए ताहले ताकू घेरिकी तार चतुर्पार्श्वरे बाकी कणिका सब थिबे तेनु सेमानकर आकर्षण बलर प्रभाव रे या उपरे नेट आकर्षण किछि रहिबनी किंतु ये एठी बांधी हेकरी रहिला जेतु एमाने घेरी हेकरी अछंती एई जो घेरी हेकरी मॉलिक्यूल गुडा रहिचंती सेमाने एई मॉलिक्यूल को बाहर को जिबाकू बाट देउनांती ओके तो एई गोटे जिंस ऑब्जर्व करिथाओ एबे एई जिंस रे जेतेबेले मॉलिक्यूल टा बुली बुली करी सरफेस रे जाईकी पहुंचुची पृष्ठ भाग रे पहुंचुची सेतेबेले कोन परिवर्तन होउची सेटा टिके हमें देखिबार अछि ओके तो एबे कंटिन्यू करिबा किंतु जेतेबेले एहिपरि एक कणिका जलर पृष्ठ भागरे आसी पहुंचुची ताहले पृष्ठ भागरे कोन हिची अन्य कणिका गुड़िक सेही कणिकार केवल गोटिए पार्श्वरे अछंती तेणु जो आकर्षण बलटी से कणिका उपरे पड़ुची ताहा सबु दिगरे पड़ु नाही केवल गोटिए दिगरे से आकर्षित हेउची तो एठी एबे देखो चित्रटार बे जानि परथुबो जदि बुली बुली करी हमर सेंटर रे जो कणिका थिला सी आसी कि जलर पृष्ठ भागरे पहुंची गला तो एठी पृष्ठ भागरे पहुंची गला ताले एबे जदि एटा जलर पृष्ठ रे सरफेस रे रहिची तार एपटे आउ जल नाही ऊपर भागरे तेनु एपटे आउ जलर कोनोसी कणिका नाही जो माने याकू बांधिकरी रखिबे केवल किछिटा कणिका एपटे जलर भितर भागरे थिबे जो माने ताकू आकर्षित करूछंती तो आगुरु जो देखिलो तमे कणिकाटा सेंटर रे थिला सबु आडू घेरी हेकरी थिला एठी आउ सबु आडू से घेरी हेकरी नाही हैला तो एबे एई कणिका तमे कहि पारो गोटे पार्श्वरे से मुक्त अछि ए कणिकार ऊपर पार्श्वरे अन्य कोनोसी कणिका नाही तेनु एपटे से मुक्त अछि फ्री अछि ताले कोन हबो तो एठारे जदि एही कणिकार गतिज शक्ति खूब अधिक थाए ताहले सी एठारे आकर्षण बलर प्रभाव मुक्त होई बाहर को बाहरी चली जिबारे समर्थ हेबो तो बुझी पारलो पिला माने कोन हला जेतेबेले एई कणिकाटा जलर पृष्ठ भागरे आसिकी पहुंचिला सेठी से केवल गोटे साइड रु आकर्षित होउची जलर बाकी कणिका द्वारा गोटे साइड रु आकर्षित हेउची आर पटे से पूरा फ्री थिला मुक्त थिला तो जदि कुहाउची एई कणिकार गतिज शक्ति अधिक थिबो जदि से स्पीड रे मूव करथुबो तार वेग बहुत अधिका थिबो ताले से मूव करी करी गति करी करी जतले पृष्ठ भाग रे पहुंचिबो एई बाकी कणिका ता ऊपर जेतिकी बल प्रयोग करूछंती सेटा ताकू अटकेबाकू आ समर्थ हेबनी से जो कणिकाटार गतिज शक्ति अधिका अछि से एमानकर आकर्षण बलर प्रभाव पूरा फ्री हेजिबो मुक्त हेजिबो आ बाहर की जल पृष्ठ भाग बाहर को पळेबो बुझी पारलो तो एई जो कणिका जो मानकर गतिज शक्ति अधिका थाए से माने केवल एई पृष्ठ भाग ही बाहर को जाई परिबे आउ बाहर को जिबा पई तांकर गतिज शक्ति हाई थिबा दरकार अधिक थिबा दरकार तेनु सेई दीटा कंडीशन को हमें मूलरू स्ट्रेस दउचे जेतेबेले एई कणिकाटा जल भितर थिबो सी एमिति मुक्त होइकी बाहर को जाई परिबनी ओके तो मुक्त हवा पई ए कणिका जलर पृष्ठ भाग रे रहिबा दरकार आउ तार गतिज शक्ति अधिक रहिबा दरकार एई दीटा पॉइंट तम मुंडरे बसी जिबा दरकार ओके तो एठारे आमे कहि परिबा जे गोटिए तरल भितरे जेउ कणिका गुड़िकर गतिज शक्ति खूब अधिक थाए सेही कणिका गुड़िक तरलर पृष्ठ भागरे अन्य कणिकार आकर्षण बलर प्रभाव मुक्त होई गले तरलरू अलगा होई जांती एवं एही प्रक्रिया रे तरल अवस्था धीरे धीरे गैसीय अवस्था को परिणत हुए तो यह को आमे बाष्पीभवन बा इभापोरेशन बोली कहूचे तेणु बुझिला पिला माने आमर जलर जेउ कणिका गुड़िक मु आउ गोटे थर शेष थर पई रिपीट कर दउची सो दैट ए पॉइंटटा भल भाबरे तम मुंडरे बांधी ही जिवो परे आउ जेमति तमे आउ थरे नुआ करी सिखिबा दरकार नाही तो जलर जेउ कणिका गुड़िकर गतिज शक्ति अधिक थाए
ଯେତେବେଳେ ସେଇ କଣିକା ସବୁ ଜଳ ଭିତରେ ବୁଲି ବୁଲି ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିକିରି ଜଳର ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ, ତାହେଲେ ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରୁ ସିଏ ବାହାରିକିରି ଚାଲିଯାଏ ବାହାରକୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୃଷ୍ଠରୁ ବାହାରିକି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା, ତମେ ସେଠି କହିପାର ସେଟା ତରଳ ଅବସ୍ଥାରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ମେକାନିଜମରେ, ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେତେ କଣିକା ଏମିତି ବାହାରିକିରି ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ବୋଲି କହୁଛେ। ହେଲା, ତ ଏଠି ତାପମାତ୍ରାଟା ତମର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ତାପମାତ୍ରାଠୁ କମ ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ତାପମାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଗରମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଏହି ବାଷ୍ପୀଭବନର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କେବଳ ତରଳର ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରେ ହିଁ ହୋଇପାରିବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଣିକା ଯାହାକି ତରଳ ଭିତରେ ରହିଛି ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇ ତରଳରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ତରଳର ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରୁ ହିଁ ଯାଇପାରିବେ। ତ ଏଠାରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖ। ଆମେ ଆଗରୁ କଥା ହୋଇଛେ, ତ ଏଠି ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଦି ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ ଯୋଉଥିରେ ତରଳରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁଛେ। ଗୋଟେ, ତମେ ଜଳକୁ ଯଦି 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡରେ ରଖିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଫୁଟେଇକିରି ତମେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇପାରିବ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ କଥା ହେଲେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବି ଜଳକୁ ନ ଫୁଟେଇକିରି, ଜଳକୁ ଫୁଟେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ତାପମାତ୍ରାରେ ବି ସେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇପାରିବ। ତ ସେ ଦିଟାର ଗୋଟେ ଛୋଟ କମ୍ପାରିଜନ ଦେଖିବା, ତୁଳନା କରିବା। ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖ। ଆମେ ଆଗରୁ କଥା ହୋଇଛେ ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ତରଳକୁ ତାର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ତାପମାତ୍ରାରେ ଆମେ ରଖୁଛେ ତାହେଲେ ସେ ତରଳଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଟି କରି ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ତାପମାତ୍ରାରେ ତରଳ ଫୁଟି କରି ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି ସେଠାରେ ତରଳର ସମସ୍ତ ଭାଗରୁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଫୁଟିବାର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସାମଗ୍ରିକ ପରିଘଟଣା ବା ବଲ୍କ ଫେନୋମେନନ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ତୁଳନା କରୁଛେ ସେ ତୁଳନାରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ସେଇଟାକୁ ଠିକ ସେ ବୁଝ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଜଳକୁ ଗରମ କରିକି 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ ତାପମାତ୍ରାକୁ ନଉଛ, ସେ ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ତ ସେ ଫୁଟିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୋଉ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ, ମାନେ ଜଳ ଥିବା ବେଳେ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ଗୁଡେ କଣିକା ଅଛି, ତ ସେଥିରୁ ଅନେକ କଣିକା ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ ତରଳରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଫୁଟୁଛି ସେଠି ଯୋଉ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ତରଳରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି ସେ କଣିକା ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯୋଉ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବ ସେମାନେ ଜଳର ସମସ୍ତ ଭାଗରୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏ ତଳେ ଗୋଟେ କଣିକା ଅଛି, ସିଏ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇପାରିବ। ମଝିରେ ଗୋଟେ କଣିକା ଅଛି, ସିଏ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇପାରିବ। ଇଭେନ ପୃଷ୍ଠରେ ବି କଣିକା ଅଛି, ସେଗୁଡିକ ବି ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ତରଳରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି ସେମାନେ ଜଳର ସମସ୍ତ ଭାଗରୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ପରିଘଟଣା ବା ବଲ୍କ ଫେନୋମେନନ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ୟା ସହିତ ଯଦି ତମେ ଏବେ ବାଷ୍ପୀଭବନକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବ, ସେଠି କଣ ହଉଥିଲା ଆମେ କଥା ହେଲେ, ତ ଦେଖ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ବା ଇଭାପୋରେସନ୍ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ କେବଳ ଯେଉଁ କଣିକା ତରଳର ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରେ ରହିଛି କେବଳ ସେହି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ବାଷ୍ପୀଭବନର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କେବଳ ତରଳର ସର୍ଫେସ୍ ବା ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରେ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାଷ୍ପୀଭବନକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସର୍ଫେସ୍ ଫେନୋମେନନ୍ ବୋଲି କହିବା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଡିଫରେନ୍ସ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଯୋଉ ଭିଡିଓରେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନଟା ଦେଖିଲ ଏଟା କ୍ଲିୟର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଫୁଟୁଛି, ଜଳ ଫୁଟୁଛି, ତାର ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ତାପମାତ୍ରାରେ ତମେ ତରଳରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛ, ସେଠି ଏଇ ଯୋଉ ଜଳ ଭିତରେ ଯେ କୌଣସି ଭାଗରୁ ଗୋଟେ କଣିକା ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରିକ ପରିଘଟଣା ବା ବଲ୍କ ଫେନୋମେନନ୍ ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ହେଉଛି, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ଯେ ଜଳ ଭିତରର ଯୋଉ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହେଇପାରିବନି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବେନି।
କୋଉ କଣିକା गुड़िक बाष्पीभूत हेबे जो गुड़िक केवल जलर पृष्ठ भागरे बा सरफेस रे अछि सेई कणिका बाहर की जाउतला सेइथि पई आमे बाष्पीभवन को गोटे सरफेस फेनोमेनन बोली कहबा तो दिस इज अ बिग डिफरेंस एटा को कहंती इंग्रजी रे बॉइलिंग एटा को कहंती इवापोरेशन बॉइलिंग हेउची गोटे बल्क फेनोमेनन इवापोरेशन हैला सरफेस फेनोमेनन बुझी पारलो